Ajde, Čomac. DGB 3-0. Svite 97 se boli. Sad kiksam tu. Ovo je težak. Как 4-4? 2 4-2 treba. treba, da. Dobro da je ispao. Ajde, podržaj za Aleksandar Čomac. Ajde, Čomac. Tega je doktorove. Doktore, deke, dovolite doktora tukaj po fitnemu. Malci kamuflaži.
plaža, malo se da odmore. Pa ni gleda, niti nema. За следна борба се припремат Петър Аградов Кучи, Кристиан Пеев, Сливен за следната борба. Пази, Чомас, пази! Ajde, Čomas, dobro, dobro, ajde! Imaš dva, ne? Glavi. I to može... Ne sude za nas. Da se gleda... Няма кондиция. Доктора, що прави? Не. Або я дай турборно брамало. Сачи. Ajde što? Лосунци, детски Пушти ли, бе, А? Втора борба сме. Акцептирай. Мите здраве. А? Мите здраве. Изеде стапо до вещо тя. Оди питай го дали Аксака ще е. А? Ja nerviram se kao Čomac prvi. Gore, gore, Mito! Ajde, Čomas, ajde! Кажемо трену, всяк некој класу позади, што?